In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8, topic The Unthankful Man, पेज नंबर 80. तो प्यारे बच्चों, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था जहाँ से आपको ये निशान दिख रहा है, और कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि जो रोमन था उसने खैरख्वाही की शेर के साथ, सांप के साथ, बंदर के साथ और उस आदमी के साथ, जबकि इन तीनों ने कहा कि आप इस आदमी को इस कमरे से ना निकालना क्योंकि ये नाशुक्र है, ये नाशुक्री मखलूक है। बहरहाल उसने निकाल ही लिया। तो उसके बाद अब इसी शख्स ने रोमन को उल्टा फंसाने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। फिर अब इसको अरेस्ट करने की आर्डर भी मिल गई, यानी कि इसको उसने चोर साबित करवाया बादशाह के सामने। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं इस स्टोरी में और क्या मिलता है हमें। जहाँ से आपको ये निशान रखिए, यहाँ से पढ़ेंगे हम। रोमन टोल्ड हिम हाउ ही हैड कम टू बी in that dark cell. The snake was said to hear about Roman's plight. He said, "Don't worry, I have a plan. I will slip into the queen's chamber and bite her. My poison will separate in her body and she will become unconscious. The king will be very sad. Nothing will be able to cure her. However, if you touch her forehead, she will wake up. The king will be pleased and he will set you free." The snake then slid away into the queen's chamber and bit her. Roman told him how he had come to be in that dark cell. रोमन ने उसे बताया कि वो उस अंधेरी कोठरी में कैसे आया था। रोमन ने उसे क्या कहा कि वो उस अंधेरी कोठरी में कैसे आया था। The snake was sad to hear about Roman's plight. रोमन की बुरी हालत के बारे में जानकर सांप को बहुत दुख हुआ। He said, "Don't worry, I have a plan. I will slip into the queen's chamber and bite her." उसने कहा, परेशान मत हो, मेरे पास एक तदबीर है। मेरे पास एक तदबीर है। मैं मलका की खलवतगाह में घुस जाऊंगा और उसे काट लूँगा। किसने कहा? ये सांप ने कहा रोमन को कि जो मलका है कि मैं उसकी खलवतगाह जहाँ वो रहती है वहाँ घुस जाऊँगा और उसको काट लूँगा। The poison will separate in her body and she will never become unconscious. मेरा जहर उसके जिस्म में फैल जाएगा और वो बेहोश हो जाएगी। The king will be very sad. The king will be very sad. बादशाह बहुत दुखी होगा। बादशाह बहुत दुखी होगा। Nothing will be able to cure her. कोई भी चीज़ उससे ठीक नहीं कर पाएगी। कोई भी चीज़ से ठीक नहीं कर पाएगी। However, if you touch her forehead, she will wake up. She will wake up. लेकिन अगर तुम उसके माथे को छू दोगे तो वो जाग जाएगी। अगर आप उसके माथे को छूओगे तो वो क्या होगा? वो जाग जाएगी। The king will be pleased and he will set you free. बादशाह खुश हो जाएगा और वो तुम्हें छोड़ देगा। बादशाह खुश हो जाएगा और वो तुम्हें छोड़ देगा।
The snake then slid away into the queen's chamber and bit her. پھر سانپ ملکہ کی خلوت گاہ میں گھس گیا اور اسے کاٹ لیا. The queen fell unconscious. ملکہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. جب سانپ نے اس کو کاٹا تو ملکہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. Her mistress informed the king. The king called the doctors to cure her of the snake bite, but they could not cure her. The poison was fast spreading. The king grew sad. He made an announcement that if anybody was able to cure the queen, the person would get a handsome reward. The announcement was made even in the prison. Roman offered to go and try to cure the queen. He was taken to the queen's chamber. He touched the queen's forehead. Immediately, the queen opened her eyes. She was cured of the snake bite. The queen fell unconscious. ملکہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. Her mistress informed the king. اس کے نوکرانیوں نے بادشاہ کو اس کی اطلاع دی. The king called the doctors to cure her of the snake bite. بادشاہ نے اس کا سانپ کے کاٹنے کا علاج کرنے کے لیے معالجوں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا. But they could not cure her. لیکن وہ اس کا علاج نہ کر سکے. The poison was fast spreading. زہر تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا. The king grew sad. بادشاہ دکھی ہو گیا. He made an announcement, if anybody was able to cure the queen, the person will get a handsome reward. اس نے ایک اعلان کیا کہ اگر کوئی ملکہ کو ٹھیک کر پائے گا اس سے ایک شاندار انعام ملے گا. یہ کس نے اعلان کروایا؟ یہ بادشاہ نے کروایا کہ اگر کوئی ملکہ کو ٹھیک کروائے گا تو اس کو ایک بہت اچھا انعام ملے گا. The announcement was made even in the prison. Roman offered to go and try to cure the queen. اس بات کا اعلان قید خانے کے اندر بھی کر دیا گیا. رومن نے پیشکش کی کہ وہ جائے گا اور ملکہ کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا. ملکہ کی علاج کرنے کی کوشش کرے گا. He was taken to go queen's chamber. اس سے ملکہ کی خلوت گاہ میں لے جایا گیا. کس کو؟ رومن کو. He touched the queen's forehead. Immediately, the queen opened her eyes. اس نے ملکہ کے ماتھے کو چھوا. ملکہ نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھولی. The queen opened her eyes. She was cured of the snake bite. وہ سانپ کے ڈنک سے اب صحت یاب ہو چکی تھی. تو پیارے بچوں، یہ دراصل میں ایک ہمدردی تھی سانپ کی رومن کے ساتھ، جو کہ پہلے ہی سانپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اس کنویں سے نکالو اور کبھی بھی آپ کو میری ضرورت پڑتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش رہوں گا. تو اسی روح سے جب اب رومن ایک بڑی مشکل کے سامنے اب گھٹنے ٹیک گیا، بے بس ہو گیا، تو اس نے سانپ کو اپنی یہ ساری داستان سنائی. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. تو اس لحاظ سے یہ سب کچھ کرتے ہوئے سانپ نے یہاں بھی رومن کی مدد کی. تو پیارے بچوں، آج بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر ہماری اسی کہانی کو لے کر ملاقات ہوگی. کل انشاءاللہ اس کہانی کو ہم
اختتام کریں گے، ختم کریں گے، اور اس کے بعد جو بقیہ کام ہے وہ ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر ہی بنے رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔